guys, ito yung aso kong maldita. Oh, pangalan niya si Maggie. Sobrang maldita talaga siya, guys. Guys, oh. Alam nyo, guys, oh. Si Maggie ko, guys, oh. Super maldita yan, guys. Maldita yan, Maggie namin, guys. Gusto niya lumabas, guys. Eh, ayaw ko palabas, eh. Kasi, inaaway niya yung dalawang tuta dun sa labas na maliit. Talaaway kasi ito siya. Maldita yan siya. Talaaway talaga siya, guys. Aaway niya yung dalawang tuta sa labas. Dito ka lang, babe. Lang dito. Oh, say hi muna. Say hi. Sabi ka muna sa hello, guys. Sabi mo ganun. Hello, guys. I'm Maggie. I'm from Zamboanga City and I'm 1 year and 5 months old. And I'm girl. Sabihin mo lang, I am a girl. The favorite food of Maggie is chicken and pork. Oh, sabi ko ikaw, chicken and pork, adobo, and fish, chicken joy. Dami yan sa favorite food, guys. Alam nyo ba si Maggie, guys? Hindi yan kumakain ng gulay. Ayaw niya ng gulay, guys. Gusto niya ng mga masasarap na food. Mga chicken yan, pork, mga fish, yan, ganyan. Mga lechon manok, lechon baboy, yan, ganyan gusto niya, guys. Maldita yan, guys. Guys, oh, maldita yan timaging, oh. Sige na, say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.